Welcome back to Spiga TV with me, Miss Chandra. Today's lesson we are going to talk about descriptive text. Kalian tahu nggak sih apa itu descriptive text? Ya, dari namanya saja kita bisa mengartikan bahwa descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu. Bisa benda, bisa binatang, tempat, atau seseorang. Oke, hari ini kita akan membahas descriptive text yang merupakan deskripsi seseorang. So, we will learn about how to describe a person. Well, let's see the social function of the text. Because we are going to describe a person, so the social function of the text is to describe a particular person. Jadi, karena kita akan mendeskripsikan seseorang, fungsi sosial atau tujuan teksnya adalah untuk mendeskripsikan seseorang. Gampang kan? Jadi ketika kalian menemukan sebuah teks yang mendeskripsikan seseorang, lalu kalian ditanya apa sih tujuan atau social functionnya, kalian tinggal jawab bahwa fungsi sosialnya adalah untuk mendeskripsikan, lalu kalian sebutkan nama orangnya. Contoh, kalian menemukan sebuah teks dengan judul Agnes Monica. Jadi social functionnya adalah to describe Agnes Monica. Okay, now let's see the structure of the text. Structure of descriptive text itu ada dua, yaitu identification and description. Oke, kita pakai contoh deskriptif dari sebuah tempat. Identification itu berisi atau membicarakan apa sih nama tempatnya jika kita mendeskripsikan sebuah tempat. Di mana sih lokasinya? Gimana sih cara kita ke sana? Atau mungkin apa yang terkenal dari tempat ini? Jadi identification itu membahas secara umum dulu. Dan yang kedua adalah description. Contains more details about its description. Can be features, color, appearances, function, and etc. Pada description biasanya kita membahas misalnya lokasinya di mana, bangunannya seperti apa, keunggulan dari tempat tersebut, atau how you can describe activity that you can do in that place. Jadi, if we describe a place, kita bisa beritahu dulu what is it, where is it, what can we do in that place, how does it look like. Kalian bisa jelaskan tempat itu seperti apa. Jadi itu adalah structure dari describing place. Selanjutnya kita akan membahas tentang language feature of descriptive text. Jadi, jika kita ingin mendeskripsikan sesuatu benda, hewan, orang, atau tempat, kita bisa menggunakan simple present tense. Kalian sudah belajar kan tentang simple present tense? Tetapi ada pengecualian anak-anak ya, jika kalian menceritakan history atau sejarah dari sebuah tempat, kita dapat menggunakan simple past tense karena kejadian tersebut sudah lampau. Selanjutnya adalah adjektif, contohnya beautiful atau cantik, handsome, wonderful, dan lain-lain. Contohnya, he is so beautiful untuk mendeskripsikan seseorang yang cantik. Oke, kita langsung ke contoh ya. Ini dia sebuah contoh descriptive text. Let's see the example. Oke, ini adalah sebuah contoh descriptive text yang mendeskripsikan seseorang. The title of the text is Michael Douglas. Michael Douglas is a very famous and popular American actor. Nah, anak-anak, paragraf pertama itu adalah termasuk identification dalam struktur teksnya. Oke, Miss lanjut. He is about 60 years old. He is a slim person and he is average height. He has got light brown eyes and short fair hair. His wife is a very beautiful British actress who is named Catherine Zeta-Jones. She has got green eyes and long straight black hair. They have got a daughter who is 2 years old. They all live in the United States of America. Oke, di paragraf kedua itu termasuk description. Jadi
Dia di paragraf kedua sudah mendeskripsikan secara detail tentang Michael Douglas. Sampai di sana sudah paham? Nah, kalau tadi sebuah contoh deskriptif teks yang mendeskripsikan seseorang, sekarang Miss berikan contoh deskripsi teks yang mendeskripsikan sebuah tempat. Judulnya adalah Borobudur Temple. Oke anak-anak, Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resorts in Indonesia. It is situated in central Java. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world which needs to be preserved its circumstances. The people all over the world know that Borobudur is one of the greatest artworks that ever known since a long time ago. Oke anak-anak, di paragraf 1 itu termasuk dalam structure identification, di mana dia memberikan atau memberitahukan tentang Borobudur Temple secara umum. Kita lanjut ke paragraf kedua. Borobudur Temple was built by Sailendra Dynasty during the 8th century. It needed more than 2 million river stones. It is the biggest temple in the world. After going into some restorations, Borobudur is visited by more tourists, both domestic and foreign tourists. Most of them admire Borobudur Temple because of its beauty, its elegance, and the story of the relief on its walls. Domestic tourists usually go there by bus or private cars, while foreign tourists like to join travel bureau because they don't need to think of the transportation, accommodation, and itinerary. There are some money changers around the location. It makes them easier to change their money, but some of them like to bring credit card and checks. Oke, paragraf kedua dan paragraf ketiga ini termasuk description dalam structure, karena dia sudah mendeskripsikan secara detail tentang Borobudur Temple. Well students, that's all the lesson for today. Jadi kita sudah membahas apa itu descriptive text, apa social function dari descriptive text, structure text, and language feature of descriptive text. Nah, sekarang adalah giliran kalian. Please find one example of descriptive text in Google and try to identify the structure of the text. Dan kalian cari tahu adjektif yang digunakan di dalam teks untuk mendeskripsikan teks tersebut. Well students, that's all the lesson for today. Thank you for watching the video and see you on the next video. Bye-bye.